Alright guys, alas 12 na. Ayan na guys, pauwi na kami. Shoutout muna kay Boss Jimboy. Yun na, Boss Jimboy, uwi na kami. Bahala na dyan. Ayan guys ha, tapos na kami. Para tingin tsaka hindi, ganung oras din ang tapos. Ayan guys, nag-aango kami March 5, umuwi kami March 6. Okay, lagi na lang ganun. Kahit konti baba, ganun pa rin. Nad, saan na Nad? Danda sa Bangusan. Ayan guys ha. Ayan guys, si Daileg oh, bastol. Wala guys eh, laging ganun eh. Lagi ipit sa presyo, konti lang kasi baba. Ayan guys, oh, tamo, maaga pa ay marami pang latag ng bangus. Sharbot, wala sharbot ah. Yan guys oh, mga kaibigan natin, pare-chat lang guys oh. O naman. Yo vlog, welcome to my guys. Ayan oh, pandilis, pwede nyo idaing. Ayan na guys ha, kita nyo naman, mga malilit na isda yan. Laki ng bangus guys oh. Yun, nakauwi rin ng maraming pantao. Kala ko kami na naman magsasarado ng fishport eh. Ang guys ha, mayabang kami ngayon sa mga taga-Bangos, nauna kami sa kanila. Subscribe lang ha, nakita nyo naman mga isdang pandaing. Barilis. Happy Pastol! Happy birthday! Ah yes! Oh, shoutout na, happy birthday kay Rabi Pastol ha. Alright! Pakitang na si Happy Pastol! Happy birthday! Dapat na si Paul! Shoutout mo yung mga nilaro. Oh, shoutout daw, shoutout! Shoutout! Shout out! Ito pa guys oh, mga pwedeng pandaing guys oh. Yan oh. Yan, di ba? Idadaing nyo guys. Shout out! Shout out sa my birthday! Number 34, Happy Bastol, happy birthday sa'yo. Happy Bastol! Ayun o. Masaya kami guys kasi maaga kami nakauwi.